بسم الله بسم الله بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما بسم الله عليكم يقدون صبر له سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم تكنسه وربه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم زورنا لكبه سلام عليكم وعليكم السلام سلام عليكم يورج كدنسو سلام عليك وعليكم السلام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أمبل مرجو كدون سو FM لمبو نواتي كنا فني واتي كبارجو كدون سو FM في سر الله imebulu Musa Talbe Dukurela kayi suba kono liberté c'est liberté kayion nego be technicien waraba Jibrila Kulbali ambi afo Omar Diallo Alfulani ka foli di ama ka foli di ambalma tabakoto ka minu nana anfo amu ufo Monsieur Keita ni adjonyon kuma galama ba balma ke mudu sila alebulo baro kulasiba su qaramo Muhammadu Jabi wasabna nasratu Muhammadu Sibi sangabali yanabali ambi afo awa menye kuna funi jensali sira fode kuma ture amba afo kata se menye Bakari Kulubali Bakar Drame New York sigila kafo Alasan Ture Aljalani kafuli di ama Alasan tam kani fuli bae nala sona ni ansile kuna funi kanaka kuna funu dasara faminu masoni aminu nyanyini ko wala tudunkana insha Allah alaikum yokudun sobara lahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum teknise warabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum zurna likabahu salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum yoraju kudunsu salamu alayka wa alaikum salam bi ambe sibirila kalo minambala ango Rajaba ale la horoma kaloe Rajaba koni ale kelma dama Rajab mudar ora kadam na sal franje kalo salba kalo muharram kalo ulu sabatu menyona ulu be la horoma na Rajaba kele ale ba adama Rajaba kalo minambala biye ale tle muwa ani konontonya biet lemuwa ani konontoy san kalo wolongulana hijra kalo 1442 biet lemuwa ani kononton okoro kalo bilebi na yira wala kalo bilebi na yira o maliyere kono makan jamana ambe bet lemuwa ani kononton na bi wala na commission de lini maw o ni maw yaaye useka chilla su uma kada ka namboran namina gere sungo amdu sungolo makono de la o ma boydo sungolo o kalo nyinu kanga tabala kosobe o be ka lege ni yaaye e ka chilla se commission de lini mawma ni ala ka jeen o kalo bele bi insha Allah andala deli ala ka sungolo makono nyumanjo kanyuma fana soro kan sise sungoloma ka sunu fana noya anye to ka kalo no e mois de mars 3e mois mo kono biot l'état année sabaye 2021 ana bi kono fono kono fatama fanga nyama bandaw awa ko atara tamana Algérie no e anda fe jamana ta kunye minye kono fono uyenye falke ola opération Maliko nolu banga jamana korofe dugula gawoni yorodo che kusi kuye tegada ke mamunu misira da monyo bolefon nofe kulu hakila yere ujaire sosoga lumina kusiri kosere o kuna fonu uyenye folike olla hala yawla awa minya sanite koronana commune diri fla kumbu boloy
adamba konare demuso in ne ka fara ministre be mini ko ni énergie kuna courant ko la ko lu kun 16 le do sente kono fono udasira oma kata se minye bana ko la hala mali kono fono udasira o la hala oma amara ya sanyo alega kirikume zedi kirikun cera munga kono fono udasira oma anan balma musodo ko fana ka kirikumbe odo ka foko muna a ce ko abe hijabu de dumene kwale de tafe ka hijabu yere anyedela kuna fono udabna soma ka fura kuna foni chama waroka jamana ko kanona nunu de bina ka bi kuna foni bakurbela soni minu na nyanyini ko wala to dunkana insha Allah Danaya voyageur Al-Slameu ni agence de voyage belebele baye min la kodonendo Mali fantan ani nani bela jelena wa kelendo ka Mali yere kumabo makan jamana kan ni uka bara nyedon yi ka hiji denw bere hiji latige cogo nyumana san muganin ko hiji baraw nyedon kofe san woro katu nyogona makan jamana be jonjon kerengrenen duma uka hiji kecogo nyuma ani baraw tabulo nyumauna wa ka farani bekan uni Turkish Airline ka boluri nyogoma hukum konnana Danaya voyagier agencier mimbe hijidenw doni vol direct la escale termina ta ka segin Bamako ani makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kibaraye kabo Danaya voyager ɲɛmɔgɔ so yɔrɔ hiji a bɛ sɔn ka kɛ embouteillage o siratigɛ kama tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnnen don ka teliya ka n'i ka wariw sara joona yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo. Danaya voyager jabalaba filɛ nin ye Bamako Kolonkisɛba banki n'u k'a ma ko BDMSA au kɛrɛfɛla la yen. Téléphone numéro ye 20 22 24 25 76 26 26 26 walima 76 28 28 28 kayikaw aw bɛ wuli ka se Modibo Sila fɛ radio kodɔnso la walima aw ka weleli kɛ 66 38 00 30 Danaya voyage alala i ye danaya minɛnw fa. Balimakɛ salamu alaikum safunɛ kura min bɔra ko safunɛ 5 a fɔra ko fura caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safunɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ s'a dɔnbagaw ma an k'u ɲininka safunɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso a y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safunɛ 5 ale ye safunɛ ye safunɛ min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safunɛ 5 maa caman b'i ɲininka k'a fɔ ko safunɛ 5 a olibulama o bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o ye zituni n'i y'ale ko fɔ dɔrɔn fɛn min farikololabana a b'i kisi o bɛɛ lajɛlen ma safunɛ 5 fɛn min y'a nɛrɛmugulama ye aw minnu bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka baara o ye farikololabaara ye i b'a fɔ baara kologirinw e ka safunɛ 5 e k'a nɛrɛmugulama k'o sɔrɔ k'i farikolo kunu ye i bɛna lafiya i bɛn'o sɔrɔ i farikolo la fɛn min ye safunɛ 5 ye a kɔngɔn o fɛnɛ bɛ aw minnu bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ aw bɛ lafiya aw b'o ɲini aw farikolo la n'i sɛgɛnnen don e ka safunɛ 5 e k'a kɔngɔnnama in k'o sɔrɔ k'i kunu ye lafiya i b'o sɔrɔ i farikolo la waati bɛɛ lajɛlen na aw minnu fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'aw ta yɔrɔw ka ca ayiwa aw don yɔrɔw ka ca ayiwa n'o ye dugu gorobinɛw ye ka taa fara dugu a magobatigiw kan aw bɛ safunɛ 5 aw b'a jɛmanama ɲini bari sabula ale jɛmanama ye n'i y'i kunna le i ni kasa duman i n'o bɛ tugu ɲɔgɔn na ayiwa safunɛ 5 nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen o ye sa safunɛ 5 Faransi dɔgɔtɔrɔw olu y'a jira ko k'i to safunɛ 5 kan farikololabana e bɛ kisi o ma wa e farikolo i n'a bɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye. Kayi a n'a kɛrɛfɛ sigibaw aw minnu mago bɛ safunɛ 5 la a bɛ se ka sɔrɔ maa min bolo teliya la k'a sɔrɔ aw ma gɛlɛya sɔrɔ o ye Zakariya Jalo ye a ka nɛgɛjuru sira ye 79 40 28 36. An bɛ Zakariya Jalo an bi a fo ani a cɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛ dugawu k'u ye k'u fana ka an dɛmɛ dugawu la maa jijalen don maa cɛsirilen don Ala ko ka d'a ye a bɛ Ala ko maaw fɛ a bɛ Ala ko a b'a dɛmɛ an bi a fo an bɛ dugawu ka a ye an bɛ don kariti diaspora kɛnɛ kan bi an bɛ ba Maliba jamana yɛrɛ kɔnɔ Ala ka jamana in Ala k'a kɔlɔsuma an bɛ foli di Abdurahmani Bebe an b'a a fo ale bɛ Moti u ka yɔrɔ min ko Kotaka an ka cɛkɔrɔba Mamadu Gundo Sibi an b'a fo ani a balimaw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'u ye ka foli di min ye Suntu Sako n'ale ye Azande Sante Maye ale ka village ye Gori Karata an bɛ foli di Magan Kamara ma ale bɛ jɛ Kuranyɔrɔ di Sahel
amara jabi ale imamu ye Qur'an durusi karamɔgɔ do kucala an b'a fo Usman Tesuge ale nala en maye abe gawo ni waati na an b'a fo k'a ka cɛkɔrɔba fo Abdulaziz Traoré ale karamɔgɔ ye ale bɛ si cercle de Djene Salif Magan Kulubali an b'a fo ale ye Samɛ plantation kɛ mais ni waati na a bɛ Yanfoyi la Lontandi Sakiliba an b'a fo a bɛ Kayindi ka foli di Madame Basuma Kajatu n'an ma ko Mama Fomba ale faramansɛni ye a bɛ awa Jikɔrɔni Bamako ka furukɛ fo Canada ani a balimamuso Kanku Jalo k'u bɛɛ fo ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ n'an bɔr'o la n'an ka don kunnafoni kɔnɔ min ye alamisa tɛmɛnen an ka karamɔgɔba ani an ka imamu an'an terikɛ n'an jɛɲa ani an ka kuranɛ kalanaba ani ka kuranɛ dɔ ka dɔnna kari n'o de ye Yakubu Bagayogo ni mɔgɔw k'a ma Hasubul Quran kuranɛ ordinateur ale de ntanyana zedi tɛmɛnen Allahu Akbar a sune kundu a don fana a suna don a bɛ tɛnɛ ni alamisaw a b'olu sun a sune fana zedi don an yɛrɛ kibaruya sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ don ka janaja kɛnɛ kan Marukɔnɛ yɛrɛ a fɔ an ye cogo min ale yɛrɛ a tun bɛ janaja kɛnɛ don kan zedi fitiri sunyalen ale taara cira yɔrɔ dɔ ale bɔra ka to yen Yakuba bɔra ka taa a ka yɔrɔ la Yakubu Bagayogo a taara a ye fitiri sali komi a ka kalanyɔrɔ la ka bɔ ka taa yɛlɛ a ka sanfɛla la safo selen ko a jiginna ka na ka dɔ bila ɲɛfɛ k'o ka sali n'o ye ko dɔ ka sali kɔrɔta jɔlen bɛ safa la Kulubali sali kɔrɔtalen n'a alimami ko yan nɔ ka fɔ Alahu Akibar ko Yakubu binna Marukɔnɛ y'a fɔ tan koyi a binna ko la ilaha illallah a binna k'o de to a da a birilen a fɛn kan Alahu Akibar o de kɛra a tacogo yɛrɛ bɛ koyi o b'a ta ka se dɔ o y'a sɔrɔ k'a tilala a mɛnna Yakubu Bagayogo ne yɛrɛ ka an ka hiji san ne n'ale yɛrɛ de tun bɛ so kelen ani Madu Kone y'a dɔn kuranɛ dusuba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'olu ka sagitalaw ye su ni tile tun t'a fara ani ne an bɛɛ tun bɛ so kelen a ye n kanu fisabilillah an bɛ taa sugu la ɲɔgɔn fɛ wa n'an bɛ tawafu kɛ ale ta ye ka kuranɛ jigi a yɛrɛ b'a fɔ n y'a kalan nin hakɛ in na a ka tawafu bɛɛ ale tɛ tɛmɛ ten dɛ fo a bɛ wasi ale y'a da yɔrɔ min n'an y'a fɛn kɛ fo a ka jigin de a bɛ tawafu kɛ wa a bɛ kuranɛ de kalan nɔfɛ ka jigin ne yɛrɛ y'o seere wa an tun taa misiri la joona a bɛ sigi ka kuranɛ kalan hiji furancɛ la a b'a jigin hakɛ min kɛ maa t'a dɔn fo Ala kelen a ma taa ni kuranɛ ma kuranɛ ordinateur ma da la gansan dɛ wa maa don yɛrɛmajigi b'a la yɛrɛmajigi b'a la ani a tile kalo kelen ou tile 30 ni ko an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ so kelen an bɛ taa sugu la ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa haramu na ɲɔgɔn fɛ an bɛ so kelen kɔnɔ yarɔ n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la dɛ n bɛ se ka dɔɔnin fɔ a ka ko la a ye n kanu fisabilillah wa kuranɛ kɔni masha Allah cɛ a ye labanko ɲuman sɔrɔ a fɔra su min mɔgɔ sɔrɔ nali don lahara i sunna k'i sun tigɛ ka to safo kunbɛ lahara kulu o mai sɔrɔ nali don kuranɛ fana ordinateur n'i b'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn f'i ka kuranɛ d'a kan wa ale ta tɛ ka kuranɛ durusi ten dɛ kuranɛ page n'a numéro n'a hakɛw ani ni hakɛ sɔrɔ in de bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a ta in y'o de a ta in tɛ k'a bila woroji la ka taa ten dɛ ale ta ye kuranɛ aya joli bɛ kuranɛ na page joli b'a la awa ni harifuden joli bɛ kuranɛ kɔnɔ m'a fɔ farafinna ye kɔni maa t'a fɔ ni ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na mais farafinna ye an ka Afrique de l'Ouest ne m'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ tellement que kuranɛ kɔni n'a durusi yɔrɔ Mayiga fana ye n wele bi Imam Mayiga min bɛ Garan Deba n'o ye kalan kɛ a n'o ye san 10 wɛrɛ ka fɔ la o bɛ 18 ɲɔgɔn fɛ ko a yɛrɛ n'a ko a bɛna ka na kuma ka dɔrɔn ɲɛji kana a dɛsɛ olu bɛɛ fujunen don a ko la ale n'a san 10 ɲɔgɔn kan ka d'a kan ale tun bɛ 18 de a ye kalanw kɛ a yɛrɛ b'a fɔ k'an to hiji la hali n'an tɛmɛna haramu yɔrɔ min na a b'a fɔ anw bɛna fɔlɔ ka d'a kan olu to Misira ka n'u ka hiji kun fɔlɔ kɛ a b'a ko yan yɔrɔ o y'a sɔrɔ nin ma kɛ tan nin yɔrɔ in bɛ tan nin yɔrɔ in bɛ tan a yɛrɛ tun b'o bɛɛ fɔ ne ye Ala ka hinɛ cɛ in na Ala ka yafa a ma diɲɛ de cogo filɛ dɛ ni min b'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye koyi cɛ taara ka muso 2 t'a bolo an bɔlen kɔ hiji yɛrɛ de la o ni sisan cɛ a ye muso 2nan ta o yɛrɛ ye a ka hiji de don ka d'a kan a tun bɛ Azazi danaya la
o karamɔgɔ do ale maru kɔnɛ sango sɔbitani ji don ye o sɛfɔni don ɲɔgɔn dɔw talimɔgɔ yɛrɛ sɔnna ka da la furu ko in bɔr'o de sira fɛ u y'u den d'a ma kulun o yɛrɛ furula a ma mɛn ala ye baga y'o ni yɔrɔ bɛɛ ni ma mɛ a ma kɛ jama ye kunu k'a na dɛsɛra dɛ ni Bamakɔ bɛɛ kun tɛna ci de sa mɔgɔ yɛrɛ y'a sudo jama ye réseau kan bɛɛ b'a nata i kun ka k'a ye maa do maa ma jiginnen don a ka kuma kun man ca kuranɛ kanubaa don wa kuranɛ durusili dɔrɔn tɛ nin aya hakɛ in b'a la nin kalima hakɛ ne nana kuranɛ na nin siɲɛ hakɛ ne nana kuranɛ na a ka ɲɛnama yɛrɛ kun ye kuranɛ de kuranɛ durusiyɔrɔ yɛrɛ b'ale bolo yen marikazu b'a yɛrɛ bolo an bɛ ala deli ala ka hinɛ bagayogo la ala ka yafa ma tiɲɛ yɛrɛ la a kanu kun b'an na ala kana n'a ka ɲɔgɔn in da diɲɛ ma yan an ɲɔgɔn kanu cogo min ala k'a n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na arijana kɔnɔ an b'o ɲini ala fɛ an b'o ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya n'a ye ala k'o nɔgɔya n'a ye sinɔn a taara k'a kanu t'an na ni ala tun bɛ maa to yen jɔyɔrɔ kama ni ala tun bɛ maa to yen ko occupation b'i la ni ala tun bɛ maa to yen k'a fɔ ko awa jama b'i bolo ten ninnu dɔw tun bɛ to yan mɛ ala ka foyi t'o la ni sin sera dɔrɔn i bɛ taali man jugu i taara k'i to min kan o de ka gɛlɛn yahu bayo an bɛ ala deli ala ka hinɛ a la a ye minnu to ala ka barika d'u la ala ka n'ale jɛ arijana kɔnɔ ala ka n'an ka ɲɔgɔn da diɲɛ ma ala ka arijana nɔgɔya n'a ye kulu ni ye kuma damadɔni ye yanni waati nataw an bɛna ale ka seereyaw ta ka kuma cɛba in kan kuranɛ cɛba don ni mali yɛrɛ n'a ka maliya tɛ ni kun kan ka lakodɔn ka ci bila minisiri min bɛ diinɛ ko kunna yakubu bayo a fatura ka muso ni denmisɛnninw t'a bolo diinɛ cɛba don o k'a lajɛ gouvernement bɛ se ka dɛmɛ min k'a ye nin ye diɲɛ bɛɛ de ta ye koyi ni catiribɔla dɔ kun don o kun bɛ minisiriw ni fɛnw t'ale ye o de ye mali fasa an m'a wuli ba maliba barika bɛ ja barikamaw tɛ jate barika ko ye faamaw tɛ taa barika don olu ka ko la u t'u jate barikamaw yɛrɛ mɛ minnu y'a catiribɔla ni awa dɔnkɛla ni fɛn u bɛ taa sigi k'u ɲɛ wa jamana nafolo kan ko an m'a wuli ko barika ka don jamana na ko ɲɛ ka suma dɔnkilidalabaw ko nin ye baaraba kɛ a ye mun kɛ foyi nin bɛɛ de ye mali sigi a sen tabara kan walayi an b'a ɲini yɔrɔ jɔ nin bɛɛ de b'a la sinɔn minisiriw ni faamaw bɛɛ de kan ka ye nin janaja kan kalaban ka dɔnba k'a ye k'a muso n'a denw ɲɛji cɛ ka d'a ka diinɛ cɛba don kuranɛ jɛtura don mɛ ninnu filɛ i b'a sɔrɔ hali minisiriw ma deli ka taa bɔ ala yɛrɛ ko jamana ka so a ye ba maliba an ka faso in danbe ni n ko kuranɛ ni fɛn de barika don a la n'an m'an dɔnbolo in yɛlɛma a tɛ ja dɛ jamana in n'an ma taabolo wɛrɛ ɲini a ko in tɛ nɔgɔya dɛ ala ka hakili man d'an ma ala ka hinɛ banbaatɔ in na ala k'a fa ma ala ka kaburu nɔrɔ o kɔfɛ an ka wajulikɛla ni an ka imamu Ustaz Kuresi Ibrahim Kuresi ale yɛrɛ an ka kodɔnso a bɛ sabaw ka kɛnɛ di yan ale yɛrɛ balimakɛ a fanicinin o fatura nara Ibrahim Kuresi balimakɛ o de fana kun y'u ka dugu alimami ye ko fana fatura a yɛrɛ y'an wele k'a ci fɔ an ye banbaatɔ in tɔgɔ ko Bahune Kuresi Ibrahim Kuresi fanicinin don Ibrahim Kuresi dun ye imamu ye a karamɔgɔ don wajulikɛla don kodɔnso la an bɛ dugawu kɛ fanicinin ye nara ala ka hinɛ na ala k'a fama ala ka kaburu nɔrɔ ala ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don ko o ma kɔnɔ kulu nin de don an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa bandaw sibiri tɛmɛnen k'a taara taama na Alizeri bi sibiri yɛrɛ kɛ a kan ka taama a taara Alizeri n y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Alizeri depuis a sigira le 25 septembre san 2020 ko n'i ye jateminɛ kɛ an ni Alizeri ko kilomɛtiri 1329 an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ frontière de la o la a bɛna fɔ a ka jan ni Bamakɔ ye siɲɛ 2 o kɔrɔ kulu an ni Alizeri bɛ ɲɔgɔn na de koyi o de frontière de b'an n'o cɛ a n'an kolele bɛ ɲɔgɔn na kilométrage hakɛ min na kilomɛtiri 1329 o de b'an ni Alizeri an tugulen bɛ ɲɔgɔn na o de frontière la ka taa u ye nin tilalen kɛ 1985 bɛɛ k'i ka dan dɔn ko bandaw n'a taara ani Alizeri faamaw o kan ka ɲɔgɔn ye kɛ n'o de ye Mali yɛrɛ ni Alizeri cɛ ye ani ka taa se réseau 4 na an b'a dɔn Malitel bɛ yen Orazi bɛ yen ka taa se Telecel ma
ani ka taa se ko telefoni sira 4 na on t'a dɔn bɛn'o kɛ min ye sa k'u kan ka kuma o fana kan ne kɛ o ye Algériens ta ye k'u bɛ kuma o fana lahalaya kan ko ne jateminɛ kɛ ko pétrole dɔ fana kan ka bɔ Tawudeni mara la m'a fɔ ni ye kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ ko fɛn bɛ yen ko Algérie ni Mali k'u bɛ taa kuma o lahalaya la o fana ko kan ka taa kɛ cogo min na pétrole dingɛ minnu bɛ yen o lahalayaw o fana kɔfɛ ko maliyɛn dɔw bɛ Algérie o reconnu don u bɛ maa 7,000 bɔ faamaw b'u kalama yen wala minnu bɛna fɔ u bɛ Algérie yɛrɛ kɔnɔ yen kɛrɛnkɛrɛnna u bɛ Algérie a siriyanfa dɔw la dɔw bɛ Tamaracet dɔw bɛ ko Adara dɔw bɛ Gardia dɔw bɛ ko Bacha k'u bɛna kuma olu fana ka lahalaya kan ko Bandaw n'Algérie président fana bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ne ye jateminɛ yɛrɛ kɔni fana kɛ lakanako ani accord d'Alger an b'a dɔn defoya bɛ Algérie bolo comité de suivi min fana bɛ yen o ɲɛmɔgɔya b'a bolo k'u fana kan ka kuma o lahalayaw fana kɔni kan i n'a fɔ u y'a fɔ kunnafoni na cogo min ani Mali ka basigi n'a ka hakilisigi k'u bɛna kuma o kan u ka baaraw kan ka taa taabolo min na u bɛ kuma fana lahalayaw kan ka taa se min yɛrɛ Covid-19 ko o lahalaya Mali fana ko tun ye dɛmɛ di Algérie ma min bɛ taa se tɔni 90 ma ka bɔ balo ni fɛnw na min bɛ se ka maaw kisi ka bɔ Covid ko o n'a lahalayaw ma n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni kɔnɔna na cogo min taama in a bɛ sɔn ka kɛ tile 2 taama ni ma fili kunnafoni nasira dɔw la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ an kɔni mago bɛ jamana in basuma na ani a hakilisigi ani k'a bila danbe kɔnɔna na Ala k'o nɔgɔya a ka kangari da Algérie in fana ye ko an ka maliyɛn minnu bɛ yen ko Algérie faamaw b'u sɛgɛn dɛ u bɛ baara olu bolo u bɛ laban b'u gɛn papiyew tɛ sɔrɔ hali n'u ma taa va ɲuman kilomɛtiri 1000 ni kɔ bɛ ni jamana min cɛ kulu est-ce que kan k'o maa gɛn ten hali ni papiye ma t'i fɛ i kan ka ɲɛɲini i kan ka ɲɛɲini diɲɛma jɔlen ne kana tɔɔrɔ s'a ma suɲɔgɔnya fɔra yɔrɔ bɛɛ kilomɛtiri 1000 ni 100 bɛ ni jamana min cɛ n'o jamana maa donn'i fɛ yen hali n'o ni sɛbɛn ma taa n'i b'a dɔn jamana yɔrɔ min maa min don i kan ka bisimila n'i ma ye b'a sagi i k'a sagi bonya ni karama kɔnɔna na mais Algérie faamaw k'u bɛ kɔlɔlɔ se an ka maliyɛnw ma kosɛbɛ o de kosɔn an ka Algérien minnu maliyɛnw sigilen ka na Bamakɔ ma deli ka taa vitre dɔw ci ye u ka lasigiden dɔw ka sigiyɔrɔ tellement k'u dimina u refléter ka na yɛrɛ bolo min kan ka k'u ye n'o ma k'u ye o delila ka kɛ depuis Laburama ka waati la ko kɔni bɛ nin lahalaya na an bɛ dugawu de kɛ wa hali bi sa bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله. Awɔ min yɛrɛ ye an ka jamana ale kɔnɔ kow la awa k'a fɔ min ya Amadu Aya Sanogo olu ka kiri kun bɛ alamisa tɛmɛnen ko ani maa minnu n'olu jalakira ka fara a kan min ye Amadu Aya ka avocat ye k'olu kɔni bɔra ka kunnafoni di kɛ k'a fɔ min yɛrɛ ye ko assemblée kun ye loi ta 2019 kɔni kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ fangafiri min n'o kɛra ko ka yafa fɛnw bɛɛ ma a lahalaya la Amadu Aya ka waati la ko loi kun taara assemblée fɛ ko 2019 kɔni kɔnɔna na ko kiri min kun wulila maaw kɔ fangafiri in sababu la k'a fɔ ko maaw ko ka yafa ko u ma i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min maa minnu ka maa tora la a bɛna fɔ ko sara kun dira olu ma walima ni min ka kan o bɛna kɛ u ye ko kiri kɔni wulila k'u y'a bila bi tɛnɛ nata le 15 k'u kan ka kiri ɲakubaya n'a sɔrɔ de bɛna k'a bannen k'a fɔ nɔ tɛ don bilen wa walima ni ko bɛna taa taabolo min na kiri fana ma tigɛ o fana o na da jama tulo kan ko kɔni bɛ ni lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Kabako dabalibanko an balimamuso dɔ bɛ yen a yɛrɛ b'a tɔ ɲɛfɔ o fana kiri tun bɛ sen na ne ma fili o zedi kelen ka fɔ kiri in don ɲɛ an balimamuso tun ye video dɔ kɛ ale n'a cɛ ka kɛlɛkun a yɛrɛ tun ye ɲɛfɔli k'a la an ka jɛ an ka yɛrɛ lamɛn waati kunkurun kɔnɔ insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balma grupu kontaw jama b'a fɔ ni silamɛya foli k'aw fɔ ni badenya foli k'aw fɔ ni aw cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen b'aw fɔ balimamuso Karijatu Ture ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan nɔ bi a nana
anana seria rebe keneke anno ko dona ni cheje tuga mina mini na ndado ala ka fanya ne re to yi mamu sanu nsigile me kabala ngume malmatumbulu kalana we awatra wuri yana nina na kalanda mine ala nana limana do ndusukuna ne re de yabunta nche mafa jabuta awatra wuri mafata mfa mafata mba mafata imana de na ne do ne dusukuna so ne re kunte dinila ala na limana do ne dusukuna na dine katan ka sutrata mo sutrata la mo ne sutrata ala ke ne chena na jabu majai anana ke aba kuma ke don ne makuma fe ina na la famnya ka dese ga ko bela jinenge amaso akufune de ke jabu imbla ko ye bo biya le kala te bo biya fe bo ale rebe baramina we akbe fengele sonnike no ye bamanan baranu boli son na kumulike mo ne atu no ne kume do udi kaire ko mi kume do ndine na mamna abmen fu wakati no so ne na le flabe an flaji kuma islami afamu wala na ke ne duna kala na ne afamu no ma sama do wula alaka ne bala to ika bala bo ala mu latiki ya na bagane ma kufune re de ken tabi anere ko be ka desera la famnya ne somo wa dunla ne gen da yem bu kan gen ntaranga su kata fanga mo nya ko ma ya ga mo no lu fana ma ijabu famnya islamo ko ndu bi sirin ampe me ijabu ko ma fam ulu na ne ga ijabu ta kata na yesu utana yesu kata klon no je wona ka orobu jongu wonni che o ga te ijabu ina na orobu jongu ndamne ko ka tofi ko fone re de ke finu kunni nundu sagalite fenfe sutra e kale tofe wana na keleke ne tara sutuni ere sandu de ke vai vena ninta doge su mena doga life nina na fe no na yinge ninta ka sutuni ube kile fo baba na fe wan toro konna na dondola anana ndale ngani bolo jankana adi ndale ni me bo menga nyira tukuna sinela kila ko me ko be dugala de kaso me ka bonya de ni mo ba ka dafe menga nyira tukuna si ni me do aka sono menye daile anana ise ka ke na foko ne be ka ndugala so nte ka ndugala don la ndale shufa ibulu jankana kam no kersa no menyere ni ngoni manyere ni ngoni bina ne faka dondola wala nana ke ne yele mananga so mi du be nyere bulu nana yele mayenu nana san sabage mbo kunanu dondola antoro la nana kana plan comme ga sonti canadiano o durate ne bulu ko ka bwa kaso ayo ke antra ta kuma fo fangala antale kuma ba fangala yene mine kanidatu yene datu mbole ka wakati ke no alsa ko ne ambo zeman fonna de la ngoni mbora na liberté ni kabo na zema mabamfo no woni banyi ni groupe jama fe zema beke alamsadu okera alamsan natin neveri ka ele sanfe abdam ne neveri kulu yere ni mere ko jamana ka barka yere ni mesare ala nama konu jate mina doni akonu manone o che abulo ja muso kana muso bayre nyini yara kera kololo ala ka kili manda maduro kulu che abulo ja muso kana oteo muso yare nyini kalawa plendi dona muso ka kalo da wonga kasora ko bole sa zuwe ma de kunye zidi temenenye me hijabtu bor setane ni fente be setane ni ala ko te fangile utita fangile fi tukusira ebe soma ko ate setane chemero setane te oro za tseka hijabu atseka kafe atafe parce que setane te nyuma fe rosi ko fu muso ka misurmanu de do ko ministre fu sake ere ma muso daka ni do alasa adiri ma mi ma daw wala hijabu dine ko ala ra de fu har ci de ala ra ko qur'an kono mi nyanda min tanye ko muso ka hijabu do mais ko ngele balma muso bora zedi tamene ko sebe bole kuma na ko sebe angala awulela famala
miya ka fɔ an ka sisi minnu b'an ɲɛfɛ an ye avocat minnu ta an ka jamana faama minnu bɛ baara la an dalen b'u la koyi aw kana fɔ ko sisi tɛ tiɲɛ fɔ dɛ an ka nin sisi ninnu aw kana fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ an ka nin faama ninnu aw kana fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ an b'u jigi ani tiɲɛ ye an b'a ɲini fana u ka tiɲɛ bara maa mun datugura kaso la a datugura kaso la kun min kama k'a ye hijabu don a kan na aw bɛ hijabu fɛ aw t'a fɛ hijabu kan ka don a man ka don wa maa mun datugu k'u de fila silamɛw sisan tribunal mɔgɔw y'a bila fo le 25 kolo le 25 mars ko kan ka to de la ko nin bɛɛ bɛ jamana nasi de nin bɛɛ bɛ jamana dafiri de wallahi o mana ala de ta ka dugukolo nin ko a b'a kɛ a ma foyi k'a la munna munna a yɛrɛ bɔra k'a bɛɛ mɛrɛ ko cɛ yɛrɛ ɲininkara k'a ko a tɛ hijabu yɛrɛ de fɛ koyi cɛ yɛrɛ tun bɛ kɛ k'a ko a t'a fɛ yɛrɛ de le 25 dɔgɔkun fila kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna a ma kuma caman tɛ yen faamaw y'a jira k'u bɛna jaabi di an ma an b'a jigiya ni jaabi bɛna kɛ maa min bɛ taa ka so a sɔrɔ n'a saya de ɲɛ a y'a yɛrɛ nin de makara a bɔra so kɔnɔ a ye denmisɛnnin bila ka taa kun min kama cɛ b'a bugɔ a b'a neni donc mɔgɔ si tɛ se ka t'o la o la ni ala sɔnna a ma dɔgɔkun fila kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka a ko nɔgɔya muso y'a jaa do kɛ ala ka arjana nɔgɔya n'a ye dɔrɔn a sabali la muso diinɛ ye fɛn de ye n'i y'a minɛ ka ban banna fo tɛ se k'a bɔ fo saya a yɛrɛ ye kuma fɔ a bɛ tɛmɛ nin kan a ye fɛn to i ka yɔrɔbujɔn dɔ i k'i to fana fɛ o kumana e de ye ni k'a la sɔn e de bɛ oxygène d'a ma e de tɛ fiɲɛ ka d'a ma sa ni damatɛmɛ da yɛrɛ de ye quoi wallahi damatɛmɛ da k'a datugu kaso dɔ fana kama a filɛ ka yɛrɛ ɲini ka bɔ ka ko jugement in de ɲɛ alamisa tɛmɛnen a tun ye appel lancé k'a bila groupe kan an bɛ compter o groupe maaw fo olu fana y'a cɛri balimamuso bɔra fan bɛɛ juge tulo b'a la juge mana kɛ cogo o cogo n b'o de fɔ olu de ye ala nɔnabila ye dugukolo kan ladiri b'u la dɛ nka a bɛ se ka kɛ a dɔw ta y'a fɛn wɛrɛ ye ala k'an kisi o ma a ɲuman kelen minnu bɛ yen awa a kuma filɛ nin ye dɛ o ka wuli cɛ comme olu de ye luwaw kalan n'a sɔrɔ ka t'i bolo jɛ furuɲɔgɔn kan na so kɔnɔ yen ni kuma n'a y'a yɛrɛ ɲini o na o kɔfɛ de n'i bɛ taa don kaso la n'i tɛ taa don kaso la o k'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ a donkun tɛ kaso fana na a ye hakɛ min fana kɛ kaso la dommage intérêt fana ye min ye o k'a fana ɲɛɲini olu de y'a kalan a sinsin na wa i diɲɛ ta ye wa lahara fana sagi bɛ kɛ kirin kan wallahi lahara sagi bɛ kɛ nin fana kan dɛ ala ka baari ɲɛfɛ dugukolo finma a n'a jɛma kɔfɛli dali kɔfɛ an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka baari la an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen minnu y'a kiri tigɛ o minnu fana bɛna tigɛ o an n'olu musow cɛw an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala ka baari fana na kiri wɛrɛ fana bɛ tigɛ o yɔrɔ kosɔn kiri tigɛlaw u ni yɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ baara olu de ye ala ka nɔnabila ye dugukolo kɔ kan wallahi ala ka nɔnabila dugukolo kɔ kan olu don n'u b'a kɔlɔlɔ dɔn u t'u dayɔrɔ falen diɲɛ nɔfɛ minnu t'a kɔlɔlɔ fana dɔn ayiwa ko baara wɛrɛ fana kɔni bɛ yen n'o ye lahara ye n'olu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fana sɔrɔ la ala ka hakiliman d'an bɛɛ ma kulu nin kɛra muso in ka ko ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma bɔ a kow kan an bɛ dugawu kɛ cɛ in de fana ye ala ka n'a kana a n'a muso ka segin ɲɔgɔn ma a fana ka kɛ silamɛ ye a ka sɔnni ninnu bila wala a ka sɔnni ninnu bila hakilila denw minnu ni ɲɔgɔn cɛ a fana ka segin ka taa a ka kodɔn ma o de fana ka ɲi o de da ka d'a fana na wali bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen opération mali ko k'olu fana maa minnu bɛ sira da maaw ɲɛ gawo ni a marabolo don ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye tɛgɛda kɛ a maaw kan k'a maaw bɛ taa se maa tan bonyanko ko ye jateminɛ kɛ kare minnu bɛ attaqué sonyani minnu bɛ kɛ gawo ni gosi ni ɲɔgɔn cɛ ko ni réseau in de tun b'a ko la ko tɛgɛda kɛra o kan ko ni jɔn ye jateminɛ kɛ ko ni maa ninnu a na kɛ o bɛ bɔ gawo yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu dɔw ni kidali kɛrɛfɛ dugu dɔw la a na kɛ k'u bɛ bɔ o lahalayaw de la ni dun ye jateminɛ kɛ ninnu fana bagansow fana u bɛ sonyaniw fana caman kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ n'an ka lakana maaw kɔni fɛ i n'a fɔ kunnafoniw yɛrɛ a di cogo min na
k'u minɛ k'u kɛ goyi ka taa n'u ye Gawo k'u di kiri tigilamaw kɔni ma ni de ye jateminɛ kɛ ni maa ninnu kɔni minɛna ko moto 3 yer'u bolo ko surasiw ka sagi dɔw yer'u bolo ani surasi ani ka taa se telefɔni dɔw ma ani wari do min bɛ taa se 152 000 francs 152 000 francs ko wari fana yera u bolo kɛrɛnkɛrɛnna ko nu kɔni taara di kiri mɔgɔw kɔni ma i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. An ka Mali kɔnɔ ko ministre 2 olu tun bɛ CNT ɲɛfɛla la ministre min n'o bi ko an ka turusumukow kunna n'o ye Kajatu Konare ani ka taa se min ye ministre min bɛ minikow ni énergie ni jiw kunna n'o de Lamini Seydou Traoré k'a fɔ Lamini Seydou Traoré ko courant munna sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ munna courant ko ka gɛlɛn ko ɲininkali bɔnbɔnmisɛn kun bɛ ale kan ko ni de ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ ka fɔ la ko manantali bɛ courant di 45 kilowatt kelen ko 45 fara kulu ne t'a dɔn kɔni 45 fara ko b'a fini énergie mɔgɔw de la mais Mali courant a ka ca dɛ ka sɔrɔ Côte-d'Ivoire ni fɛnw i b'a sɔrɔ olu ka kilowatt wari kan mais an ka courant fɛtirima na i b'a sɔrɔ a ka ca olu ta ye ko 16 le kulo ka ɲɛfɔli k'a la min ye Kajatu Konare ta fana kun ye min ye jamana yɛrɛ yɔrɔ kɔrɔw u kana feere ani k'u jateminɛ u bɛ garanti cogo min i b'a dɔn fana ye marché mondial dɔ de ye o mana ko fana ko o ɲɛsinnen kun bɛ ale fana ma k'a fɔ fɛn fɛn jamana ka yɔrɔ ye k'a feere walima k'a kɛ lahalaya wɛrɛ o fana kumaw o fana ɲɛsinnen kun bɛ ale fana ma CNT yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min kana kɛ ka mɔgɔw wele ka taa ten i n'a fɔ k'a kɛ i n'a fɔ bɛ baara la u ka ko ta ni seere de weleweleli dama tɛ ni min fɔra ni sababa ye o ka fɔ courant ka se ka nɔgɔya ji ka nɔgɔya an ka minnu bɛ ka bɔ a fɔra ko wari caman tununa ani traditionnel minnu ni siniwaw b'a la k'o ka ɲɛfɔ a bɛɛ de ka da kɛnɛ ka faamuya ka sɔrɔ ko la kana kɛ an y'u wele ka taa fuguri bɔ dama da la dɔrɔn wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Min y'an ka Mali kɔnɔ ka sanga ni banako in ye ko maa kelen sara ministre so ka fɔ la ka sanga ni kunun juma ye ko maa kelen ko o sara maa min ni bana yer'o la k'o ye maa 31 ko test kun kɛra maa 1,412 la nin waati na ko Bamakɔ yɛrɛ mara kɔnɔ ko ka 21 yera Kulukoro mara ka 7 ka 2 k'olu yera ka 7 k'ayi ko ye ka 2 ye Segu mara ko ye ka 1 bana bɛ maa minnu na a ye minnu minɛ ka tɛmɛ maa 800 ni maa 800 ani 13 maa sata taara kɛ maa 700 ani maa 60 ye maa minnu ni olu kɛnɛyara maa 675 maa minnu mabɔlen don maaw la sa maa 995 ani 5 ka sanga ni banako lahalaya Mali kɔnɔna na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Mauritanie a bɛ fɔ ma ko Mahamud Dawla minnu yɛrɛ ye a tɔgɔ yɛrɛ jamana yɛrɛ avocat ye minnu bɛ jamana ka intérêt ko o défend kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye olu ka jɛkulu k'u kɔni ko fo ka président kɔrɔ ko k'a ɲininka de ka da kan an ka kuma tɛmɛna an ko k'a ma sɔn ka kuma article 93 ko b'a jira ko jamana ɲɛmaa a ka fanga kɔnɔna na a mana ko minnu kɛ ni khiyanatul uzma tɛ ni janfaba tɛ ko a man ka ɲininka olu la quoi o kɔrɔ fɛnmisɛnnin ninnu miliyari damadɔ ko ninnu y'a fɛrɛ ye k'u gosi dɔrɔn farafinna bɔ nɔgɔ la tɔw fɛ i tɛ se k'a fɛ i se k'a 500 dun n'i y'a dun i b'a fɔnɔ maa min fɛ jamana de labila n'i bɔra lima fɛn kan i kana zuze ka mɔgɔ yɛrɛ su ka kɛ jamana fɛn dunni kan ala yɛrɛ ka Mali alo tɛ yan ko jamana ka bɔ nɔgɔ la avocat dɔw wulila ko fo de ka bɔ ko la ko président a ka ban ka kuma in ko f'a ka kuma de procureur bɛ k'a ɲininka ko minnu na a ka kuma a k'a ɲɛfɔ ko fana de bɛ Mauritanie maa t'a dɔn bɛna bɛn ko min na sinon ko article 93 bɛ yen min b'a jira jamana ɲɛmaa Mauritanie i tɛ se ka zuze k'a fana ka avocat ye base ko de ye ko fana kɛra ka gɛlɛn dɔ ye min n'a fɔ jamana dafirili ko ko n'o tɛ
i ka fanga tɔ kɔnɔ ko misɛnmisɛnnin ninnu hali n'a yɛrɛ la ye wariw dun ye miliyariw sonya ye mobili feereyɔrɔ yɛlɛ ka d'a kan ale dun bɛ ka jalaki a ka fanga kɔnɔ a ye société baw ni wari baw ani projet baw k'a y'o de ɲɛsin a yɛrɛ n'a nɔfɛmaw ma mais olu k'olu bɛɛ pété affaire a nage loi m'o de yira quoi maa min bɛ jamanadenw ka fɛn don ni fagali bɛɛ tɛ kelen ye kulu ko kɔni bɛ ni lahala na an t'a dɔn bɛna bɛn ala cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli barda ɲuman ala ko kan'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما Mauritanie ko association min bɛ yen ni karamɔgɔba ino silamɛw ka kɛlɛ tɔnba min n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ɲɛmɔgɔ Yusufu Kardawi ni a tɔnden dɔ ye Mauritanie yɛrɛ karamɔgɔba dɔ ye n'o de a Sheikh Muhammadu Hassanu Dadaw ale ka kalanyɔrɔ kun datugura Mauritanie président min filɛ kaso la sisan kalanyɔrɔba de kun bɛ nin karamɔgɔ in bolo a datugulen ni sanji 7 2014 Oludu Abdulaziz ye kalanyɔrɔ in k'a datugu k'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min kun dira a ma ka o sɛbɛn o minana k'a fɔ ko a fɛn minnu fana kun b'a kɔnɔ n'o y'a maramafɛn a ka kalanyɔrɔ n'u fɛnw k'olu fana k'olu bɔ yen u ye nin kɔni kɛ k'a fɔ ko cɛ in ko a kɛmɛ ka a tɛmɛ hakɛw kan et puis ko jamana yɛrɛ luwaw k'a kɛmɛ k'olu violer o waati ni nin ye jateminɛ kɛ ale dun ka yɔrɔ a fɔ ko takiwinul ulama minnu yɛrɛ ye dɔnnibaw ye maa si kun tɛ ale ka kalanyɔrɔ na k'i former fo maa minnu ye kuranɛ durusi karamɔgɔ mɔnenw olu de bɛ taa labɔ yen k'u former k'u ɲɛ k'u kɛ kalankɛla jolo ni kalankɛla wanew ye a bɛna fɔ ale fana tun bɛ kalankɛlaw de kalan min jamana ɲɛmaa b'i yɛrɛ ma ni fama wuli hakili la n'i tɛ ala jugu ye i tɛ diinɛ jugu ye i bɛ to kalanyɔrɔ datugu mun na a kun y'a datugu a ma sa fɔlɔ ale filɛ kaso la kalanyɔrɔ in filɛ ka dayɛlɛ fanga kura in y'a dayɛlɛ ko cɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye fanga kura n'a ka mɔɔw k'u ka tɛmɛ n'a ka baara ye wala k'u ka tɛmɛ ni baara ye k'u ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ko baara o fana kɛra nisɔndiya ko ye Mauritanie tuguni i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا awa min yɛrɛ ye Somali jamana kɔnɔna na u ka président kɔrɔ dɔ bɛ yen ko o ntanyana président sortant dɔ don ko k'a si to sanji 83 ko an ntanyana araba tɛmɛnen ko covid-19 kun y'a sɔrɔ k'a tɔgɔ ko Aliyu Mahadi Aliyu Mahadi ko a tɔgɔ de kun ye o ye a fatura furakɛyɔrɔ de la ni nin ye jateminɛ kɛ k'a fɔ min ye a janaja kɛnɛ kan u yɛrɛ ka président min bɛ ko Mahamadu Abdulaye Farmajo ka fara u ka premier ministre kan ani maa min ntanyana olu ka kɔlɛw ani asayiru ɲɛmaw ni sɔrɔdasiw ko caman kun bɛ cɛ ka janaja kɛnɛ kɔni kan an n'a fɔ kunnafoniw yɛrɛ y'a di cogo min ka d'a kan a fatura jamana wɛrɛ n'o ye Kenya Nairobi u y'a ta ka na a janaja kɛ a yɛrɛ fa dugukolo kan n'o ye Somali corona in kɔni ko a taara ni maaba caman ye koyi ko kɔni bɛ nin lahala in na wali bi sa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala ko ka n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. min ye irisi la ko ale jigila tigɛra ONU ka loi tale la ka ɲɛsin Centrafrique ma ka d'a kan u ye ɲɔgɔnya dɔ kɛ Centrafrique lahalaya kan n'o ye diɲɛ dabarabaw ni diɲɛ ɲagami tɔnbaw ye ka ɲɛsin Centrafrique ma irisi dun fana o y'a pisage dɔ ye ale kɔni ko ɲɔgɔnya min kɛra k'ale yɛrɛ jigila tigɛra ONU ka lahalaya la u ye décision min ta ka ɲɛsin Centrafrique ma ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la a fɛn a loi tali la irisi ma sɔn a ta ale ma sɔn ka voter loi in kɛra de ko ka dɔ fara kasikebilen maa minnu bɛ Afrique centrale Centrafrique ko ka dɔ fara u ka dɛlɛ ka kulu ka sɔrɔ condition min kun bɛ fɔlɔ kasikebilen kan ka baara kɛ cogo min ni lahalaya minnu ka kan ani u kan ka maaw kan ka dɛmɛ cogo min irisi yɛrɛ ka kuma min yira o condition kun ma dafa kɔrɔlen na n'o fɔra olu ka dɛlɛ kun banna ka sin ka na dɛlɛ wɛrɛ d'olu ma tugun ka sɔrɔ ko ma taa taabolo ɲuman kan
irisi ko k'ale jigila tigɛlen don dɛ ko nin ye mafia réseau de ye o kasɛgɛbilen tɛ taa u bɛ sanu bɔ direct dɔrɔn Faradi bɛ sanu ka ye a taara k'a bɛ taa cɛ dɛmɛ élection na rebelle n'o o kɛmɛ ka Cameroun sira tigɛ sisan u bɛ dɔ de fara sɔrɔdasiw ka ye ka se ka taa ka cɛ ka fanga menacer hali bi k'u bɛna sɔrɔdasi 2,750 k'u bɛna o de fara kasɛgɛbilen maa minnu bɛ yen tuguni ka fara ko polisi 940 tuguni k'u bɛna o fana fara o kan tun u ka polisi wɛrɛw kan n'o ye Centrafrique yɛrɛ kɔnɔ ye k'a sɔrɔ frontière minɛnen don rebelle n'u ka marifaw bolo halisa n'o ye Bouzizi Faransi ka pion don a y'ale gɛn ka bɔ yen a filɛ sanubɔ la min filɛ a y'a bolo don Irisi bolo Irisi yɛrɛ bolo kow kan ka taa cogo min o ni tɛ k'a kɛ ten John Biden dun ni Union européenne ka di fɛn fɛn bɛ Faransi arrangé sisan John Biden ni laban bɛ tugu Faransi kɔ a la ninnu fana ma ta ninnu ni cikan wɛrɛ de bɛ taa olu bɛ taa kɛlɛ wɛrɛ wuli cɛ ka jamana kɔnɔ yen ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o ye kulu o t'a bannen ko o ni ye loi wɛrɛ ta kunun juma tun Somali fana kasɛgɛbilen min bɛ olu ta tɔgɔ ko AMISIOM k'u ye dɔ fana fara olu ka délai fana kan u ye dɔ fara o délai kɔni kan i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min dɔ farala o fana ka délai kan ye Union africaine maa minnu yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ ko olu ni ONU yɛrɛ min b'a ko la u bɛnna bɛnkan minnu kan k'u m'olu ka kumaw ta ba la olu b'a ka kuma ta ba la tubabu ma min m'a bɛn farafinna ma dɔrɔn hali n'a yɛrɛ ko cogo min tubabu n'u ma sɔn ta kɛ olu yɛrɛ caman diminen don k'u y'a fɔ cogo min m'a kɛ ten wa loi dun filɛ ka taa a bɛ kɛ fo ni Ala ye fɛn bɔ a la sinon foyi u b'a nɛgɛ k'a don ONU na ye a mana fɔ a de b'a ka jamana ko dɔn a bɛ farafinna ko dɔn olu tun b'a fɛ ko ka taa taabolo min k'u bɛnkan na k'u m'o fɔ loi dun filɛ ka taa tun k'u bɛna san kelen ou bien waati wɛrɛ k'o fara kasɛgɛbilen maa minnu bɛ yen ka dɔ fara olu ka lahalaya kan Somali kɔnɔ yen ari o don explosion kɛra Somali don o don a bɛ n'a fɔ a ye ka kɛ don o don explosion min kɛ fo faaba kɔnɔ fo o t'olu la yen kasɛgɛbilen bɛ yen Africom bɛ yen n'o ye Amerika kɛlɛbolo fɛn wɛrɛ bɛ yen ka d'a kan ko Europe ni farafinna maaw cɛ kɛlɛ kun wuli olu ni ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ yɛrɛ Somali lahalaya la Europe de bɛ nin bɛɛ jukɔrɔ Europe ka yeta ni an ka farafin jamana minnu bɛ ONU na n'olu bɛ sécurité ko kunna k'u fɔɲɔgɔnya don ni ɲɔgɔn cɛ mais olu kun ye ko ye cogo min ko yɛrɛ kalancogo bɛn kɛra min kan ko ɲɛmaaw m'o fɔ ONU na o filɛ ka décision wɛrɛ ta k'u bɛna dɔ fara délai minnu bɛ yan fɛ n'o ye kasɛgɛbilen maaw Somali k'u bɛ dɔ fara u ka délai kan ye wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ ye 18 kɔnɔna na ko étage jan dɔ bɛ yen ko 4 étage don a loué don baarakɛla dɔ de bolo donc an ko tasuma mɛnɛ bɔra a la ko maa 20 de tora a la maa caman fana 20 ko k'olu joginna ko so in ye 4 étage de fini dilayɔrɔ don n'o ye mɔgɔ minnu donfini minnu bɛ don o dilayɔrɔ don ani baarakɛyɔrɔ b'a juguma fila bɛ ka ɲɔgɔn jalaki a n'a fɔ fɛn tilalen don baarakɛyɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ta fini dilayɔrɔ ye dɔ fana ta ye baarakɛyɔrɔ wɛrɛ kɛlen ko tasuma bɔra fini dilayɔrɔ de la fini dilayɔrɔ in fana ko k'a bɔra dɔ in de ka yɔrɔ la olu fila fana ma se ka ɲɔgɔn faamu fini dilayɔrɔ in tigi kɔni k'o ye suriyɛn dɔ de ye mais olu bɛɛ bɛ loyer de la loyer filaw fila ɲɔgɔn jalakira faamaw kɔni ni enquête bɛ ɲɔgɔn na mais ko in kɔni sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ min jira ko a ma kɛ lawuli kama kɔni ye k'a fɔ mɔgɔ y'a dabɔ a kama ka tasuma de don ayi mais ko in yɛrɛ bɔra yɔrɔ min sa dɛ fan fila ɲɔgɔn jalaki nin b'a fɔ a bɔra de ka fan fɛ nin b'a fɔ a bɔra nin de ka fan fɛ saya bɔra min na a ko ma nɔgɔn dɛ o ko kɔni turunen bɛ kulo o ma nɔgɔn faamaw yɛrɛ ma se ka décision kelen ta lahalaya la fɔlɔ hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Iran ka dɛmɛjɛkulu ko Ethiopiens maa 43 sara Iran ka dɛmɛjɛkulu ka marayɔrɔ la Sanaa Yamani kɔnɔ yen u bɛ to ka migrants minɛ k'u mara yɔrɔ min na dɛ ko Ethiopiens maa 43 de sara ko tasuma kun mɛnɛna u bɛ farafinw mara yɔrɔ min o don an b'a fɔ k'u bɛ don filiba la o maralen bɛ yɔrɔ min yɛrɛ ko ta mɛnɛna ye mais ta mɛnɛna cogo di jɛn y'a k'a la
kama binani ni sabakolu fagare ba wa fu jenna do a farabu sangana yamani minnu bi to ka do arabu jamano ka Qatar nu ni Saudi ni fawro fe lu bi mara yoro mini famo yu minere yamani kono na bi ranga de me jokulu de kam marala o ko ni asien folo era ka to ka boka ni kuma sugu fo ko ma binani ni saba ko olu de tora Allah halala ina fu ya fuka kuna fono kwanna tumi me munde tasma ndo ye kun folo min fori ni anake do se ka fara ko ngonika me ma on ta do Allah halala koni tasma era dongu ye jumanye ana Allah halala o Ethiopia ere aleka Allah sigide min ba ka baro ke ale koni wulila ka se ka ta ko ngoni Allah halala le anaka fambo be farafunde ko on meni Allah halala wali bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslano bella jele wa katabtu bihi rahman rahma bismillah halaltu alqalama wa katabtu bihi rahman Jordani lu kamenziri mimbe kene ko kuna ale aka demson di bi ka fo olu era ka dotro so do be gouvernement dotro so do ko gizeni desera o gizen maminu ko covid-19 yolu mena kulu ko oxygeni desera lula kakira so kuna foni do ko aldazera kuna foni so ko matan fla ko kuna foni do ko ma sey ko lu de sara ko la kana mo ko ni telera kata yoro na me yani ko kata yoro ja mini zo mi kena ko kuna ko ya ka dem zone so kata de premier ministre mai ko premier ministre ya mine ko ko nanga tibi ko nyona ako ko ni la la Jordan ale jamana na walibi andala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله aw mi abugan sita ko ma segin sara ma binan ulolu jogina afamba be ko mo korobo ani muso ni demsenu o ko kera juma no kera kunun juma abugan sita fabare adafero dula olu era ko nga fola ko ne jete minere ke ko la kana ma do bi ma satan nun konna chefla ani muso fla ko demsenu saba o ko ma min jogina ko o la do mane ma muwe ko muso bala ani demsenu o kata sella kana ma fana konima o ferekero ni awaso minun be esbolozo ngara yoromi o ko ay kololo solu bema o kasoro afghanistan fana america ombe tal olu fana ye yenchi sa ko lu be ka négociation ni talbo ni gouvernement o ko on meni la halayna wal bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslano bella jele so da jamana ko woni mi ka luata ko kanga damine sini appliquer no sini dumasi afo mako nizamul kafil mi nga jatela on kom sodium ballame on yoro matle nu yalla no otle alla alwa talila ne bi baraka sa kulu pour que ka bara soro sodiala fodo de ke garantie sodium warti bado ibta bara la mi na le de se ke garantie anga ni bulla ni ko yisoro o man ale de bi jo ka garantie la e so eni famoche hare ka sebe ngoni ka fon ale de ba garantie ta o kore ale ka jonde ale be priro fi hana ma jebi barakala ika ko bale de bulu o hani kibi bo barala na ma jale Allah ba itina se ka bo barala kadaka itina se ka nye surala ale de beni famoche nya famu chumi o bo se ku flo loi de boy o durabi di baraka dema awza ka direct yere ni we rezo do singa o famo yere se ki ka seben do nuita na kare ni che famo contracien ini patron contracien na bana na kadie ati fo fale ka jaw ko cheka fo baraka no me je ta mawre o ni bi base fana na kadie ibse ka averti kan base fana o aka benga ngono ko bi no ko de fe har ka ta se hiji yere o minum be organiser musanga minum bi da uka ani taxi minum ani fere kala minum mi ta fere la kulu kubina no ya do ni bela o wala sa jamana ka se ka ayre so da jamana ni do jete minake ko ma minum be baraka de na saudiala kabi se ma million segi ani koma ma million segi we jete mi nga 2019 kono nana o ko ma minu ye duno ye barake dew nay o no lu be privé o ni gouvernement yere bulo barake dew a duna lamaw ko bita se ma million woro ani koma ma million woro ni ko te jamana doya o le rate barake be barake de o na labana ka sebe nge na fo jonya ko o se ku no ko boala adola no kera no yabido akola ko sebe
wali bisa an ala de deli bodda nyuma ala ko kanan bal maslamo bella jele Ameriki wati temene Donald Trump ka wati uye farafi min faga ni polisu ya faga kerengerena aka kole mo kunye plenty do fali kera marabolo mina polisi sola ko kone wari soro dollar wari million muga ani wulongla ko kone de bina di cheka somoma ni gibo jeto ta se 20 milliards de CFA makaba kuluku bina di koy kadaka ko polisi gen fana jela kiledo yoro do la ka na fa ma faga tugu ko tugu bolo ma wala ka mi tugu kwa kon nga kirube senami e faale onge me wari kun folo koni bengera wari min koni ka o koni mina di folo no de 27 millions de dollars chenga soma koni ma ina fo awa aka domance intérêt koni asien folo ni wari bakasoro ni na nyona ka di mama victime aka soma ma ina fo kuna funu ye adi tomi ni mi dasike bidon barola ana defo o katlo majola hakito beninga salli ala Muhammad électronique Nadjolay frère kaykau ana lamine ni yawti wali électronique minen kola anuma asanguduma ana latika obi soro yoro kelempe électronique Nadjolay frère la minen sugu bebe soro bulu kadam ne télé écran plan la ana sugu yabe découdéru DVD portable mini chaîne radio sugu ya fembe ino ani clé USB téléphone portable ko umanyine ko o chama fene de bu feino mini Samsung Itel Tecno ani o mogobe sugu ya fena abese ko soro électronique Nadjolay frère la ota bani ne panneau solaire fene bubulu kadam ne 250 la 150 100 fugata se fitinuma batterie beka ani blende fene bu feino kadam ne o 200 150 fugata se 120 convertisseur fene be soro ino ani ampoule murume do panneau la kaika una be fega ni mine nunu soro songo duma yere la abe wuli ka se électronique Nadjolay frère la ube soro kai suguba konna la immeuble Mamadou Diallo la station ere carré la rue Sundiata Keita konna la ni yeyuga place bay abe fega suri na jo soro ino alega nege jursra 76 05 47 62 walima 66 80 12 23 boutique flana o fene soro suguba konna la immeuble haminyang na obi laji na jo soro ino alega nege jursra 76 01 16 44 walima 66 01 16 44 électronique Nadjolay frère iya lafia électronique mino soro jugunumala